एंड वेलकम टू माय चैनल बसुमती क्रिएशन। आपण माने बैनर रु देखिकी जानि पारिथिबे जे आज आमे को विषय रे आलोचना करिबा। जेते समस्त कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ अछंती जे कि जीपीएलएफ गुडी करे कार्य करूछंती सेमानक मनरे केवल दुईटी प्रश्न। सेही दुईटी प्रश्न कोन रहिछि एवं सेही प्रश्न गुडी उत्तर रे मु जेतिकी जानिछि आपण मानकु जणैबी, तेणु भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ को मनरे दुईटी प्रश्न आसुछि जे 5 वर्ष परे आमर जॉब रहिबो तो आमे दरमा पाइबु तो जो आमर कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ जो माने अछंती सेमानकर जॉब सरी गला कि अछि। ताहले एही समस्त जिनिसर उत्तर हैला जे आमर जो कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ माने कार्य करछंती से माने गोटे गोटे जीपीएलएफ रे काम करछंती। चैनल टी को प्रथम थर पई देखुतिले सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखरे थिबा घंटी चिन्हटी को टिपी ऑल बटन को प्रेस कर दियंतु, ताहले आपण माने मोर आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन ठीक समय रे पाई परिबे। जीपी गुडा करे जीपीएलएफ फॉर्मेशन हेची ग्राम पंचायत लेवल फेडरेशन, सेही जीपीएलएफ गुडी करे कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ जेपरि कि सीआरपीसीएम, एमबीके, बैंक मित्र, कृषि मित्र, प्राणी मित्र, एलएसपी ए माने समस्त कार्य करूछंती। ताहले जेते बेले जीपीएलएफ टी फॉर्मेशन होउछि जीपीएलएफ को गवर्नमेंट तरफ विभिन्न प्रकार फंड्स आस्थाय, सेथि मध्यरु आईबी स्टार्टअप आपनकर लाइवलीहुड जोथरे कि सीएफसी आस्थाय, विभिन्न क्लस्टर आसीथाय एवं आपनकर सबुठारु मेन फंड्स होउछि सीआईएफ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, जहा कि प्रथम पर्याय रे 15 लाख, तापरे 10 लाख, तापरे पुणी सीआईएफ 3 बाबद को आउ 10 लाख, एही परि विभिन्न प्रकार फंड सब आसी थाए। ताहले गोटिए जीपीएलएफ को भाबंतु केते प्रकार फंड आसुची जोथरे कि जो एसएचजी गुडी को शामिल अछंती तांकर संचय रहउची, एते टंका आसीची, बैंक सुध रहउची। तो आपनकर जीपीएलएफ रे जो जेते सब फंड आसिला सेही सब गुडी कर तदारक करिवा पई, ता सहित जीपीएलएफ रो सरकार स्तर रे जहा सब कार्य आसुची जनसाधारण मानक जणैबा पई हो, एसएचजी मा मानक जणैबा पई से हो, समस्त प्रकार कार्य को कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ माने तुलै थांती। ताहले जदी गोटिए जीपीएलएफ को एते प्रकार फंड आसी सेही फंड रो रक्षणाबेक्षण निहाती आवश्यकता रहिची। जदि गोटे जीपीएलएफ को 5 वर्ष हो जाउची केवल दरमा बाबद बा कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, विभिन्न प्रकार जो फंड अछि सेगुडी को खर्च होउची, किंतु जो सीआईएफ टंकाटी आसुची सेही टंकाटी ताकर खर्च हुए नाही, ताहा एसएचजी मानको लोन आकार दिया जाउथाय एवं रिपेमेंट करा जाउथाय। ताहले एते गुडी टंका गवर्नमेंट तरफरु आसीथिबो एवं आपण माने केमिति भाबी पारुछन जे ताहा बंद हे जिवो। जेहेतु आपनकर जीपीएलएफ बंद हेबो नाही, तो जीपीएलएफ रे कार्यरत कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ मानकर चाकरी मध्य 5 वर्ष परे बंद हेबो नाही, सेमाने चाकरी करि चलिबे। किंतु एतिकी कथा रहउची जे सेमाने दरमा पाइबे कोठु, दरमा तांकर किपरि आसीबो, पूर्वरु किपरि आसुथिला, होय तो सेही सब प्रोसेस रे किछिटा चेंज हेई पारे, किंतु कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ मानकर चाकरी जीवो नाही। जो दरमा से माने 5 वर्ष पर्यंत जेतेबेले आईबी प्लान करा जाय थाय जीपीएलएफ रो सेतेबेले सेमानकर दरमा आसी थाय। 5 वर्ष परे गाइडलाइन अलगा थिला, किंतु बहुत गुडी जीपीएलएफ 12 वर्ष हेलानी से माने प्रति वर्ष को वर्ष 100% आकार तांकर दरमा जीपीएलएफ को आसुथिला एवं दरमा नउथिले। जेहेतु बे गवर्नमेंट चेंज हे जायछि तो प्रोसेस रे कोनोसी ना कोनोसी जगह रे किछि प्रॉब्लम रहि जायछि, जोथि पई कि कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ मानकर 8 मास हला धरकी तांकर पारिश्रमिक टंका जीपीएलएफ रो आईबी अकाउंट को आसु नाही, जोथि पई जीपीएलएफ रे कार्यरत कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ माने सेमानकर पारिश्रमिक नै पारु नाहंती। किंतु जहा सूचना मिलुछि एही समस्या रो मध्य अल्प दिन मध्य रे समाधान हेबा को जाउछि एवं जीपीएलएफ रे कार्यरत समस्त कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ सेमानकर पारिश्रमिक पाई परिबे। एथरे आपण जानिले जे आपणकर जॉब रहिबो कि नाही, दरमा किपरि पाइबे ताहा जानिले, किंतु आउ किछि जनक मन रे प्रश्न आसुछि जे कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ मानकर 5 वर्ष हैला परे जॉब सरी गला कि तांकर जॉब आउ अछि कि नाही। देखंतु कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ माने जे भी अछंती 5 वर्ष हैला परे सेमानकर जॉब सरी जाउ नाही। जेतेबेले आपणकर आईबी प्लान हेइ थाय ताहा केवल 5 वर्ष पई होई थाय, परवर्ती पर्याय रे वर्ष को वर्ष कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ मानकर पारिश्रमिक सेमानकर जीपीएलएफ रो आईबी अकाउंट को आसी थाय। तेणु जो जीपीएलएफ गुडी को 5 वर्ष हेइछि सेमानकर मध्य चाकरी सरी नाही। सेमानकर जेहेतु पूर्व प्रश्न रे भी मु जो आंसर टी कहिली जे कोनोसी कारण बसत सेमानकर पारिश्रमिक टी ठीक भाबरे रे आसी पारु नाही, जोथि कि सेमानकर प्रॉब्लम होउछि। 8 मास लानी सेमाने पारिश्रमिक पाई पारि नाहंती, किंतु सेमानकर जॉब अछि एवं सेमाने ताकर काम करि चालंतु, सेमानक निजर पारिश्रमिक पाई परिबे।
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚାକିରି କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯୋଉ ଆସିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘ ଅଛି ସେ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ଲାଟେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଥିଲା ଆମର ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ସହିତ ଯୋଉ ଯିଏ କି ଆମର କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭାଇଜର ଯୋଉ ସଂଘର ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରୟ ଏବଂ ମନମୋହନ ସାମଲ ଯିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜେପି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜିପିଏଲଏଫ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କର ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ରୁ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଚିଠିର ଆନ୍ସାର ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫଣ୍ଡ ସେଠିକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲେଟର ଯାଇଛି ସେ ଲେଟର ଆପ୍ରୁଭ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇପାରିବ ବୋଲି ସେଥିରେ ସରକାର ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦରମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା 60-40% ହିସାବରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବା ସେଣ୍ଟରରୁ ଆପଣଙ୍କର 60% ଆସେ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 40% ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକର 100% ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିପିଏଲଏଫ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିଥାଏ ତ ସେଇ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟରୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆନ୍ସାର ମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଦରମା ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ଯଦି ବି ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବେ ଏବଂ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯୋଉଥିରେ କି ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି 29 ତାରିଖ ରାଲି କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅଛି ଯୋଉଟା 28, 29, 30 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇ ରାଲିକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାହା ଠିକ କରିକି ରାଲି କରିବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲେଟର ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ ରହିବ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦରମା ପାଇବେ କି ନାହିଁ କଣ ସବୁ ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟର ଯାଇଛି ଲେଟର ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକଟି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କୋଉ ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି ତେଣୁ ଯୋଉ ଦିନ ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ କାମକୁ ହେଳା ନ କରିକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଯାହା ଡ୍ୟୁଟି ଆସାଇନ୍ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଏହିପରି ନ୍ୟୁ ସାଲେରୀ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଯୋଉ ଦରମା ବିଷୟର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର